عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زوروا قبور موتاكم وسلموا عليهم فإن لكم فيهم عبرة. ثم قال: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده شر منه. صحما پیغمبر في أقوسي كسال جمعة كتان سي كتي أموات أطعموني قبر كسون سي كوني زيارت بس قبور كوني كسون سي سوسي مرحومين كوني قبر كسون سون سي نكون لسلام بس كون لا تاغتان سي زربايت في فاتحة بآيات بوچاز فإن لكم فيهم عبرة. ديبينو غتان صنعت كان كون لسا عبرت يوت اور شکان کن لسا فائدہ یوت مطان عبرت پچی یوت زروانا کتی کسال یوت پین ہسپتال کنے نو گاہے گاہے سوم تا انکی غطالا غتی صحت پوی غتی سلامتی بھی قدر کی سام کو شارگون سام سے مشکلات نکون گرفتار یوت دے وانا یون چوک پو قبور کنے نو یا قبرستانی سے زیارت بس دو چازر بنا غطالا دیوی نو عبرت یوت سام سے نہ زر کن گاما مثلا خود سوچ پیدے متام پر سام سے قابل کن سام سے لوگوں یا جو انچس کن سام سے من ہوں ہر ایک گاما کن گاما آخری کتی منزل ستن سے لہذا دی میں متالا عبرت دیو چازر بنا متالا جمون گامت ہو منا ممکن ان متالا متی اندازہ گوایت کو اور متالا متی احساس گوایت وانا دیو چینج وانا کتاب سی زیارت بس سوسے اہلین مرحومین کنی قبور کنی خصوں سے کون سلام بس چازر وانا دی بینو مطالع عبرت یوت وناز وانا کونی پر چینج وانا قبر کو اول منزل آخرتی کما کوئی منزل کو کوئی ناپو چینج وانا دے قبر کوئی تا سوچی گیاوی نا نجات تھوب نارے نکولا انشاءاللہ آخر اللہ سکولا نجات ہوبین تا یاوی نکولا نجات متھوب نارے دو وقت لکولا آخرتی بربادی کنا یا قویت بھی دو پرین کسال جو زورو قبورکم یا قبور موتاکم وسلموا علیہ دو چاز بنا دیون مقالہ عبرتیو. امام جعفر صادق علیہ السلام امیر المؤمنین شتنا روایت بس کہ امیر المؤمنین سے کسال جو کتان سے کتی مرحومین کنی قبر کنی مؤمنین کنی قبر کنی زیارت بس یا حساب کو دو چاز بنا دی زیارتی کون ثواب مرحومین کنی پر زیارت بیانا دی بھی کون خوشحال کون تھاتت کون ماتی گھرانت یا جو سوسے اتا قبر کسو سے کھول زیارت چی بس دے بکنا یا قبر پہ کسو سے نغتا لسا دعا بس سوسولا دعا بس دے ونا ماتی اتا میں وجہ سے نغتا ماتی دعا کن سا قبول ہوئے جو سے خطالا مغفرتی دعا بے آیت کو خطالا حمد سورے زروایت کو دیون دو کھری ثواب کو کھری جگی کا دے بھی علاوہ ماتی سچی تنگو حاجات دینا ماتی اتا آمونی قبر کسو سنا دے بھی خدوک سنا ماتا نسی ماتی دے تنگو حاجات کن سو دو چاز ہے دو خدا سے قبول بکلو یا وہ پھر کسال بیوں زوروا موتاکم فإنهم يفرحون بزیارتکم کون سام سے کون تھاتکے گو چاز ہے یا میں صدقہ خیرات چی گئے قسمی چیز چی حمد سورہ قرآن چی یا نرول چی گئے کونی میتاق سے گبس نارنا کون اغدم متی زیوت بکلو یا سپا چوخبن کون گوے یا متی نم کنی کھاؤں لو ارواح کن ina matanga si yonla ituk chibeta met zerbayet pi ituk besnara na koni do heka matanga si sadqa khairat min mana kon gama thate shen go do yasan go ta do medna matanga ituk chima besnara na kon legina din so sena do la thalba shakhsana kon lokse go de bakhla zerbana de bakhla ta matanga si kon ituk besnara na koni ngati haqqe dua be na matanga zerbana ta shikani fchol fi bat kala zeret jude diu hadisi ili koni si matanga dua be inna وانا امام محمد باقر عليه السلام زوروا موتاكم يوم الجمعة فإنهم يعلمون بمن أتاهم ويفرحون كتاب سون سے جمعی جاغلا یا شب جمعہ ما روایت پتا جمعہ بسیوت جمعی جاغلا کتاب کی مرحومین کنی قبر کا سون گوانا کون لتحت خوصا گوت اور کون معلوم گوئے لے مری قبر کا فاتحہ لا سون فی روایت کو دیو سے کون معلوم گوئے ونديو أخلاق سلبي إمام رضا عليه الصلاة والسلام قال من أتى قبر أخيه المؤمن ثم وضع يده على القبر وقرأ إنا أنزلناه 7 مرات أمن يوم الفزع الأكبر. إمام في أقوسك سلبي سوتك سوسي مرحوم كني يجوا قبر كسون سنديك الأقوس بيننا دفبدن إنا أنزلناه بزرو
دو جس نارنا حسکه خو قیامتی جاگده تک تک عذاب کنن خلا خلاصی رهاییش از به دیو سوره انا انزلنا زر و پی ثواب انا امیر المؤمنین کسال بیمایت این جو زیارت کو متان قبر کا سوسن چی وسه متان سی کول سلام به این زیارت به این زر ونا دوستا الحمدللہ متان کا پڑھا لکھا او باشد مهدی فونی دیکھا بورڈ چتا سے جدے زیارت اهل قبوری یو این طریقو وانا دبینو چیت بین وانا دبینو متان سی مؤمن کو لے ما یپدونو شق مؤمن کو لے لا اله الا الله شخص شق مؤمن کو یا جو دیگا ما متان سی زرت من قال لا اله الا الله ثم قال لا اله الا الله ما وجدتم من الله زر یعنی کی تعالی اینا خدای شیتنا کی تعالی دی لا اله الا الله زر پوی کی تعالی چیت دبی ثواب تفسد انتم سابقون ونحن بكم لاحقون كتان ما دونك شخصت تان ما يتا با جوكو خانين يا يتا ندسه ملحق خانين ولا ديو زيارت قبوري وانا امير المؤمنين كسال ديو روايات بيان امام الشاشومي طرف نيوت اور كل في اقوس كسال بيان مؤمنين كوني قبر كل زيارت بعد بطريقه كي وس زير بين زي وانا السلام عليكم على اهل الديار من المؤمنين لا مؤمنين كوني ديارين يتبيت بي يا شهرين مؤمنين كوني شهرين يظلم سيد كانكو يتيك هاي صلاة تدو سمعتان قبرستان جده والمسلمين والمؤمنين مسلمان كوني الشهرين يظلم سيد بي مؤمن كون أنتم لنا فرق ونحن إن شاء الله بكم لا يتان غاية بدون شخمة بس سونست غاية سيتبع الله خاني ديون غاما غتالا كتب حقوسي كسال بيوم دي بالنا وانا سلام بس بالله هديه من ما يتبي طريقه خيغيو هديه من ما يقولا زر وانا هديه من مولا تعليم بس يو چيز خيغ دبينا چوق گمگولا ميت بولا صدقه من مو خيرات من مو ثواب پرست ثواب پچيو زر وانا ثواب کو متنسي يانسي گه قسمي حمد چيز سوره زر یا جو قل هو الله چيز صلوات چتا درود چتا یا جو کول بخشش به زر خدا لا متيس کتی گزس نه چا مشکل مت دون گام بیانا پیغمبر فی قوسی کسل مؤمنی پری هدیه صدقه خیرات دون گام جبرائیل امینی حکم بزلو 70000 فرشته ستوب دونشو فرشته نه یامبو یانگ سی چی ده غتی شکان لبین سندارنا هدیه ستوب دونشو فرشته وکره ده واسه غتی شکان کل لبین ستوب دونشو فرشته و خیر بی چیز سامجه دو دیگر متان معلوم گفت که متان سیمین پیا معمولی چیز کو چوغه بس خدای شیدلا متی شکان کل تون مننا ستوب دونشو فرشته لکه پلیس نیتا ستوب دونشو فرشته و نمیکر یعنی من جو مقصد بود دی حساب بود ادی آیات روایت خیر دی عقاید بحث بدو یا چکن این عطا لجون چی بس سمجھ جو من زودون بحث کلامین جون عقائدنا کا شذ الله کلامی بحث جو چیوت پین چی چوخیوت پین عطا خیر و مثلا دوسه حسنه بدون چیوت حسنه چیوت زر این حسنه فانچین زر و یت پوسو چیک لدخسن تک زرفا میان پیمن حسنات سام سيد بن زيد سوچك لگن بمه گه مفسر چی سا تفسیر قرآن بکن کن سازر بگن بمه حسنات دوید دو چاز بنا مطالع دی دنیای کا متی عقل کو محدود مطالع سمجھ میومی بنا چاز بنا اکه عالمی نطفه مت پریو سمجھ میومی وانا دو متان سی کولا متی شکن کلا کونی قبر کا متان سی کھره منو یا متان این متان قبر کا کوچ ضروری نا یا ودک سن فاتحه به ٹھیک ہے دو فاتحه یا ودک سن بیات کو قبر کا کوئی فرق لو دو انega sosa kuti lak tutame tsoxillo diwa duksena fate bana ya chigna ya si kale tama tsoxi khair bahalan hal halatenu ya si chi do hol basanna do than kalina da bakhla khosi de firishtoni kasal bi wallo mati marhum kulla le falan bin falan khala khiri falan de waris ko wasi khala di tofo karata se da bakhla khoy qabr ko nuri khaga gallo ya min fi ya sadqa khairat ki wajah se ka de qabr ko choko nurani wat اور 2000 شهر نه برابر گوه 1000 حور العين 1000 بهشتی لباس یا نظر بس 1000 یعنی کوه متیسا حاجت پورا گی دیگه اما چه جواب دیگه یا سی معمولی من پی مثلا صدقه خیرات چماتی شکن کنی تو بس نارنه دی حساب خدا سی شذبه دو اخلا کسال میوتا امام ششمی من يعني يا السلام عليكم يا أهل المقابر من المؤمنين والمؤمنات أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع ونحن على آثاركم واردون إن شاء الله نسأل الله الصلاة على محمد وآل محمد والمغفرة لنا ولكم
دون قامتين يا الله تعالى زيارة بيات بي طريقة سبب مختلف يوت أما دكون يا يوين مفهوم كو يوين يتان ما يبدو شخصيات ما يتقابل أومن دوسرا ما يتان سيسكير سو بيات بي يا چیزات كل كم ياسي أياشي بينيو زندگي بينيو دواخلا ما زرت دعا بس کہ خدایا میاسی یری کنا چیزاله جوانا محمد نال محمد کا سلام نہ درود کو اور میانا مئی دی مرحومین کلا مغفرت کو میاسی چلے دیون مطالع قرآنی نخوتا دی والا قرآنی تلاوت بس تلاوت کو نے چی ہو جوانا مثلا آیت الکرسی اگر سوچی کسی جسنا دیوی روایت کو چینج جوانا سوچی کسی آية الكرسي زسنا لنا جعل ثواب قراءته لأهل القبور أدخله الله تعالى قبر كل ميت ويرفع الله للقارئ درجة 60 نبيا يا النبي پیغمبر دونفچی ثواب کو خدا سے عطا رشد ہے یہاں سے آیت الکرسی چیز ہے یا بڑے متن سے ماہ رجب دعا پہ یا ما يعطي الكثير بالقليل این قلیل چیز چی من من یعنی سی چو چیز چی من بیاشی یعنی سی آیت الکرسی زیر بنا یالتوس یعنی پیغمبر دونفشی ثواب من زوانا دیون گاملا اینا دیون گاما صحیح نا زونینا یا چین یو چر یوت پینا مت پینا متسنگی نو موجوده لیکن ائمه طاهرین علیهم السلام کسلا نسبت پہ دیون گاما ثواب خدا سے شذ بے دو اہل قبور کولسا اور متام چیزر الله زرخان خلاصا دي بار لك سالبه وجعل ثواب قراءته لأهل القبور جعل الله تعالى له من كل حرف ملكا يعني سيدي بن يوت في حرف رلا ملا يعني فرشتہ رلا دانو ده فرشتو قیامت ہونی من کلا تسبیح کرتا دو ده اهل قبور کلا مغفرت طلب ہے وانا ديو يوت سورة ياسين يوت يجوا سورة ملك يوت توحيد يوت إنا أنزلنا يوت تادي قاما تانسي زروامت لكن نتالا مختصر يو إنك دي قاما أنا دي من آخري دو كوچين زمان إنا دي قاما ثواب نيوت چوك بتحل ثواب بيس عمل كوچي دي قاما لا يوت سي ثواب نيوت أنا چوك بتحل مفيد ترين عمل كوچين زربانا ديو لكسال بيوم نتاني سي چيزر الله ثواب جارية باي بيچيشي مالتان مسجد چيب شد अब मस्जिद पहुंची नदी खोला सवाब था कयामत होनी मन सवाब इंजुदे ए सदका खैरात माता शी छामिया और ना जेवना मस्जिद चिफ या मातम शरीफ या मदरसे दियो कयामत होनी मन दूसरा माता में मस्जिद पे निफियां पे पता में तमाम 1000 साल दुनुक चोसे तदियो चोसे सोंखान कुलदी समाता फिया बे सवाब कौन था हां तखैर जुक चोस दुप या दुनुक जगह भी जगो मसलन मैंने जो जगो चाहे मैंने को हमेशा भरी खाती मैंने कोई दे सवाब को हमेशा या अस्पताल ची या यो सोगा मोमिन दुखे ना कोला गरीब गुरबात ला ना बात छे या जो दक सो बिची या जरूरतमंद कोनी बक्सोनी चीज ला खर्चे में या जो दक सो में अगर अमल बस ना दो ज्यादा चौक पसंद थाले सवाब को उसके तयत पे अमल कर लो व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि